Hello everyone! May ngadlaw kaninyong tanan, labi na sa akong mga friends sa Facebook ug labaw na gyud ka mga solid followers nako nga seeking ga shares, seeking ga likes ug seeking ga views sa akong mga videos. Salamat kaninyong tanan guys and God bless you all. Sa dili pa kumupadayon guys sa akong video, palihog kog share ni aning video nako karon aron daghang makadawat og informations. Kay sa sunod nako nga Facebook live, mag-raffles ko guys sa mga taong nagsige og share sa akong mga videos ug aduna ako mga prizes. So salamat lang daan guys. Kini akong video karons mahitun kini sa among 7 Heaven Massage nga na himutang diha sa Luok Santander, Cebu nga ang gadala ani si Im og si Giging, mga certified massage therapist ni sila guys ug aduna kami 8 ka massage therapist nya gahapon proud kay ko nila guys kay 29 people ang ilang na massage sa kanagkalinlain nga resort sa Imuha Resorts, sa Fantasy Resort, sa Vancouver Resort, sa Georges Resort, ug uban pang mga resorts guys. So, proud kay ko nila. So, kung nangita mo og massage therapist, labi na diha sa area sa Santander, sa Oslo ug Sambuan, tawagi lang ninyo kining nambira guys, 0923-584-6708 or 0927-98-25518. Kay kini sila mo home service o pwede sad nga moadto mo sa among massage center. So ang massage center guys, kung naara mo sa Santander area, 350 pesos lang ang ilang charge. So, unya kung home service sila within Santander area, 400 pesos lang guys. Barato ra gyud ni sila guys. Unya mga maayo jud na sila nga mga massage therapist. So again guys, tawagi lang kining numero ha, 0923 584-6708 or 0927-9825-518. So, ang among massage centers, guys, nahimutang diya sa Luok Santander, Cebu, duo sa Boardwalk Barbecue Station. So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw, guys, og maayong adlaw kaninyong tanan, og ayaw kalimot, og pag-share ning akong video. Salamat kayo. God bless you all.